न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बड़ाकर में फिर से स्थिति बिगड़ी, श्यामल की मौत की अफवाह सुन लोगों ने किया सड़क जाम। मौके पर पहुंच डीसी अभिषेक मोदी और एसीपी कुल्टी उमर अली मुल्ला ने स्थिति को संभाला। अरमान के परिजनों ने की 50 लाख मुआवजा देने की मांग, सीपी ने कहा ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं 2 लाख रुपए। मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद छलका बाबुल का दर्द, पोस्ट कर कहा मुझसे कहा गया मैंने दे दिया। कुल्टी थाना के बड़ाकर फाड़ी में सोमवार की रात हिरासत में लिए गए अरमान खान की मौत से उठा विवाद अभी सुलझा ही नहीं कि बुधवार की सुबह हिरासत में लिए गए श्यामल बावरी नाम के युवक की मौत की अफवाह फैलने से स्थिति बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। बड़ाकर फाड़ी और बेगुनिया मोड़ के समीप उत्तेजित लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उत्तेजित लोगों ने सड़क को जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर सुनने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी अभिषेक मोदी और एसपी कुल्टी उमर अली मुल्ला मौके पर पहुंचे। 2 उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति को संभाला गया। चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए श्यामल बावरी की मौत की अफवाह बड़ाकर बाजार में फैलते ही स्थानीय लोगों ने बड़ाकर फाड़ी रोड के सामने और बिगुनिया मोड़ पर ब्रेकेट लगाकर रोड जाम कर दिया। जीटी रोड पर सड़क के बीच टायर को आग लगा दी। लोगों की उपद्रव देखकर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। बेगुनिया के पेट्रोल पंप भी बंद देखा गया। चारों ओर से श्यामल बावरी के समर्थक इकट्ठा होते देख डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी और एसीपी उमर अली मुल्ला सहित जिले के तमाम पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस बल इकट्ठा हुए भीड़ को हटाया। पुलिस ने उत्तेजित लोगों से कहा कि श्यामल की मौत नहीं हुई है, वह जिला अस्पताल के आईसीयू विभाग में भर्ती है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। अंत में एसीपी उमर अली मुल्ला ने आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता कराई। अधीक्षक ने मोबाइल से सूचना दी कि उक्त व्यक्ति की हालत अभी ठीक है तथा उसकी लीवर सहित पेट की सोनोग्राफी किया जा रहा है। यह खबर सुनने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम हटाया। दिन 12 बजे के आसपास जाम लगाए और 1 बजे तक जाम रहा। दूसरी ओर भाजपा जिला सचिव केशव पोद्दार ने बताया कि श्यामल बावरी को दुर्गापुर द मिशन अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। আপনারা যখন গেছি মানে আপনার বড় নাম শ্যামল বাউরি, তো তাকে পুলিশ মারধর করেছিল জানেন কি? তুলে নিয়ে গেছিল পুলিশ, ওকে রাত 11:30টায় নিয়ে গেছে। আর পুলিশ এসেছিল, সব সিভিল ড্রেসে ছিল, সব পুলিশ ছিল না, ট্রাফিক ছিল, ওতে সিপিপিগুলো ছিল। ওরা বলে যে বরাবর ডেকেছে, সে কথা করবো, সে কথার মাধ্যমে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আমি ঠিক আছে নিয়ে যাও। তারপরে গেলাম, তো বলছে এখানে কী আছে, অনেক যাদের ইনচার্জ থাকে তা বলছে কী আছে যাও, এখানে যাও বাড়ি থেকে। আমরা শ্যামলের জন্য তোমরা জান না, শ্যামলকে নিয়ে হ্যাঁ জানি বলে তো এসেছি, যাও এখন কোনো শোনা হবে না। আচ্ছা, ওর শ্যামল বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? না, এখানে ভর্তি হওয়ার পর কথা না না। আচ্ছা, আপনার নাম সমু বাউরি না? সমু বাউরি। আর ওর বাবার নাম কে? কানাই বাউরি। কানাই বাউরি। আর মায়ের নাম? মায়ের নাম নারায়ণী বাউরি। কয় ভাই ওরা? ওরা হচ্ছে 3 ভাই আর 2 বোন। কি করতেন সমু বাউরি? কে?
শ্যামল বাউরি কি করতো? শ্যামল বাউরি। শ্যামল বাউরি কি করতো? ও মেগা সেলে কাজ করতো। নাগা সেল? মেগা সেল মেগা সেল। হ্যাঁ, ও কাজ করতো। ঘটনাটা সব মিথ্যেবাদী ঘটনা। যেন আমার জামাই কেমন করে যে ফাঁসিয়ে দিল যে কোনো বলার নেই। কি নাম আপনার জামাইয়ের? জামাইয়ের নাম শ্যামল বাউরি। বাড়ি কোথায়? বাড়ি আর এথাই বড়া করে। বড়া করে। হ্যাঁ। কি হয়েছিল? হ্যাঁ, কি হয়েছিল পরশুদিন? কি হয়েছিল? কি হয়েছিল যেন কাজ থেকে এসেছে, ঘুমাচ্ছে সবাই, আর ট্রাফিক পুলিশ ছিল এসে পরে সিভিক পুলিশ? জানি না সেটা তো, আমি তো বাপের বাড়িতে থাকি। দিয়ে পরে এলো আসে নিয়ে বলছি শ্যামল বাড়ি, তখন উঠলো, ও তো কিছু জানে না। হয়তো আমি যে হয়েছে আমি তার কিছু করিনি, আমি তো সাধারণ ছিল, এই তো কাজে থেকে এলাম। দিয়ে তখন উঠেছে, তখন 4-5 জন আমি ধরেছি ওকে, পেছন ধারে এগু ধারে জানো। তারপরে ধরার পর নিয়ে গিয়েছে ফাঁড়িতে। তারপরে তখন আমাদেরকে ফোন করে বললে, যা ফাঁড়িকে বলো যে আমাদের মেয়েটার তো কোনো দোষ নেই, ছেলেটার কোনো দোষ নেই, তো যাও। দিয়ে ফাঁড়িতে তাকে না যেতে তখন আমার মেয়ে বললো যে কাকাবাবু তুমি যাও, আমি যাবো না পুলিশের সামনে, তুমি যাও, দিয়ে বলো গা। তখন পুলিশরা বলছে একে নিয়ে এসছো কী হবে এনে, আর খুব মারধর করছে। তাকে এই শ্যামলকে? শ্যামলকে খুব মারধর করছে। তখন আমরা চলে এসেছি, আর কোনো আমার খোঁজ খবর কি জন্য নিতে যাবো, আমরা যখন যাচ্ছি তখনই আমাদেরকে মারছি। ফির ফাঁড়িতে আপনাদেরও মারধর করেছে? আমাদের মারধর করে না, শ্যামলকে মারধর করেছে? শ্যামলকেই মারধর করেছে। তারপরে কি হয়েছে? তারপর নেই ওখানে পাই নাই, তখন ফির কুলটিকে এসেছে, কুলটিতে বলছে নাই এখানে নাই, যাও কোথায় দেখবে দেখাও গা। তা আমি বলছি তোমরা যে মাইরে দিলে ভর্তি করেছো, তো তোমার ঘরের লোক বলবে না? আপনাদের জানায়নি? আমাদেরকে একটু জানাই নাই। আর এমনিভাবে দেখো পড়ে আছে, কাল তখনও ভর্তি করেছে, আমরা তাও জানি না, আমাদেরকে দেখতেও দেয় না। ফির এখন ভর্তি করেছে, তো কী যে করছে ভগবান জানে, আমাদের কখনো পর্যন্ত দেখতে দেয়নি। আমাদের মনের আশাটা কী হবে, দেখো ওর বউ ছিল কেমন করে কাঁদছে, ঘরে লোটাই জানো, যে আমরা কত কষ্ট করে সংসার চেয়েছি, সাবুত চেয়েছি, মেঘা সেলে কাজ করে, দুনিয়ার লোক জানে। ওর বাবা মায়ের চাকরি ছিল, আছে এখনো পর্যন্ত, এখানকার ফাঁড়ির পুলিশও পর্যন্ত জানে, যেটা বদলি হয়ে গেছে ও পর্যন্ত জানে। इधर पुलिस हिरासत में लिए गए अरमान अंसारी के मौत के बाद उसके परिजनों ने मंगलवार की देर शाम आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर से मुलाकात की और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर ने मांग सुनने के बाद कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा चंदा कर 1.5 से 2 लाख दे सकते हैं, बाकी कानून के अनुसार जो कुछ देने की प्रावधान होगी तो उसके लिए वे कुछ कर सकते हैं, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं कर सकते। जिन अफसरों के ऊपर आरोप लगाया गया है उसका निष्पक्ष जांच होगा और जांच में दोषी पाए जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. I, Babul Supriyo, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि दीदी की आंधी में केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में माना जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो की हार उससे मंत्री पद छीनने की असल वजह है। आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस पोस्ट में इस्तीफा देने पर उनका दर्द भी नजर आया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया और उन्होंने दे दिया है। बाबुल सुप्रियो ने पीएम मोदी को मंत्रिपरिषद में जगह देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह खुश है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं। सुप्रियो ने अपनी पोस्ट में लिखा है, जब धुआं उठता है तो कहीं न कहीं आग जरूर होती है। मैं खुद आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझसे ऐसा करने के लिए कहा गया और मैंने कर दिया। बाबुल सुप्रियो ने नए मंत्रिमंडल में बंगाल से शामिल होने वाले चेहरों को बधाई भी दी। उन्होंने लिखा है, बंगाल से मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे नए साथियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
मैं अपने लिए जरूर दुखी हूं, पर उन लोगों के लिए बहुत खुश हूं। इस मसले पर कांग्रेस के नेताओं ने बाबुल की चुटकी भी ली थी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि बंगाल चुनाव होते ही बाबुल सुप्रियो के साथ खेला होवे। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। कुछ पोर्टल मीडिया बीजेपी नेताओं के बहकावे में आकर गलत बातों को प्रचार कर रही है। इससे बचने की जरूरत है। पत्रकार अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए आम जनता की आवाज को उठाए और सत्य बातों को लिखे और दिखाएं। उक्त बातें आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। ऐसे तो यह प्रेस वार्ता मंत्री मलय घटक, जिला शासक विभू गोयल और पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वार्ता के दौरान निगम प्रशासन अमरनाथ चटर्जी और प्रशासक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक ने पोर्टल मीडिया पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि नगर निगम के द्वारा जो विकासमूलक कार्य किया जा रहा है, इससे आम जनता काफी खुश है। ডিএম সাহেবকে অভিনন্দন জানানো, আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটকের কার্যক্রমকে সুখ্যাতি করার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমাদের আজকের এই প্রেস কনফারেন্স। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির যে আমাদের এই কাজগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে, কয়েকটা পোর্টাল এন্ট্রি করা ভিডিও এবং এর মুখ দেখান দিয়ে সেইগুলোতে আমাদের কিছুটা সুনাম নষ্ট হচ্ছে। তা আমরা জনগণের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলি যে আপনারা তাদের বিশ্বাস করবেন না, কারণ তাদের সমাজ বিশ্বাস করে না, তাদের সমাজের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। হয়তো দেখবেন তারা সেই পোর্টাল খুলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে কোনো না কোনো রকমভাবে তারা জড়িত রয়েছে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে। আপনারা যারা প্রেসের বন্ধুরা রয়েছেন, আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরেছেন, তাদের কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতা রয়েছে। তারাও তাদের ব্যাপারটা আপনারা জানেন। অনেক ভালো ভালো প্রেস রয়েছে, অনেক ভালো ভালো বন্ধু রয়েছে আমাদের। আমাদের কয়েকদিন পূর্বে যেদিন হুল উৎসব ছিল, সেদিন ডিএম সাহেব, সিপি সাহেবকে, মলয় ঘটক মহাশয়, আমাদের মন্ত্রী যাতে জমি দখল না হয় সেই ব্যাপারে অনুরোধ করার পরে দুদিন ধরে বিভিন্ন রকমভাবে ক্যাম্প বসিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে চেষ্টা করেছিলেন। আমরা আসানসোল পৌর নিগম থেকে অভিজিৎ ঘটকের নেতৃত্বে একটা টিম হয়েছিল গাড়ই নিভার সংস্কারের ব্যাপারে। পরবর্তীকালে সেই টিম নাগরগুড়ি থেকে শুরু করে একদম বেঙ্গল সৃষ্টিনগর পর্যন্ত ইনকোয়ারি করে দেখা গিয়েছিল যে কোথায় কোথায় করতে হবে। তার জন্য ইরিগেশনের মাধ্যমে সেই কাজটা শুরু হয়েছিল, কিন্তু এই বর্ষাতে বন্ধ হয়ে যায়।
কিন্তু আমাদের সেই সময় প্রত্যেকটি সদস্য এবং সদস্যা যারা রয়েছেন, আমরা কিন্তু সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সেই বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে, যেখানে জল জমেছিল। সেই নিউজ কিন্তু আপনারা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন বা যারা পেপারের মিডিয়া, তারা কিন্তু সেদিনকে লিখেছিল, কিন্তু যারা ওই টিভি পোর্টাল করে তারা কিন্তু সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরেনি, আমাদের আত্মত্যাগের কথাটাকে তুলে ধরেনি। আমাদের শরীর খারাপ, তাও কিন্তু আমরা কর্পোরেশন আসি যাতে মানুষ ভুলে না যায়। কোভিডে যেদিন প্রথম আসানসোলে মানুষ মারা যায়, সেদিন কিন্তু কোনো বিজেপি নেতাকে দেখতে পাওয়া যায়নি, বা সেদিন কোনো অন্য দলের কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। সেদিন কিন্তু আমাদেরই কয়েকজনকে দেখা গেছিল, এবং যিনি সেদিনকে সোমনাথ বাবু ছিলেন, সোমনাথ দত্ত, যিনি ট্রান্সফার হয়ে গেলেন, এডিএম সাহেব, তিনি তীতবিরক্ত হয়ে গেছিলেন আমার ফোনে। এবং আমি যখন কোভিডের বডিটা গোপালনগরে পড়েছিল, আমি ডাক্তার মানা করা সত্ত্বেও আমি সেদিনকে কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম যে যতক্ষণ না বডিটা ওখান থেকে বেরিয়ে যায়। এই সমস্ত কথাগুলো কিন্তু আপনারা লেখেন, যারা পোর্টালে লেখে তারা কিন্তু লেখে না এই সমস্ত কথাগুলো। তারা চায় না পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন হোক, তারা চায় না পৌর নিগমের উন্নয়ন হোক, তারা চায় না মানুষের উন্নয়ন হোক। তো আমাদের ব্যাপারে কয়েকটা জায়গায় আমি দেখলাম লেখা, ওনারা বলছেন যে আমরা নাকি ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য রেকমেন্ড করছি। কোনো জায়গাতেই আমরা ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য রেকমেন্ড করিনি। আমাদের কাছ থেকে যে নির্দেশ, যে সেকেন্ড ডোজে আগে কমপ্লিট হবে 75% লোকে, তারপর যারা রোগী তাদের হবে, এবং যাদের খুব নেসেসারি, কেউ পড়তে যাবে, কেউ বাইরে চাকরি জয়েন করতে যাবে, তাদের জন্য 25% থাকবে। এই বাছাটা বাঁচবে কে? তার জন্যই ওখানে লেখা হচ্ছে টু ডক্টর ইনচার্জ সিন দিস কেস। ওখানে বলা হচ্ছে না যে তুমি একে কোভিডটা দিয়ে দাও। এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতারও দরকার আছে। আপনার মধ্যে এখানে দেখছিলাম যে কষ্ট হচ্ছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এরকম কথা বলা, যে মহিলা 18 ঘন্টা পরিশ্রম করে বেড়াচ্ছে শুধু পশ্চিমবঙ্গের কিভাবে উন্নয়ন করা যায়। আজকে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন হয়েছে কি না হয়েছে সেটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝতে পারছে। মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এখন যেতে চাইছে না। পশ্চিমবঙ্গের জিডিপির হার অন্য রাজ্যের থেকে অনেক বেশি। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে এইটুকু অনুরোধ করব যে আমরা যেখানে ভালো কাজ করছি আপনারা নিশ্চয়ই সেটা যেমন যেমন তুলে ধরছেন। আমাদের যদি কোনো খারাপ কাজ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা তুলে ধরবেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের কাছে, আপনাদের মাধ্যমে আসানসোলবাসীর কাছে এবং আপনাদেরও অনুরোধ করব যে আপনারা যখন দেখবেন যে অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, সেইটা যারা সত্যের সঙ্গে লড়াই করছেন সাংবাদিকতা নিয়ে, এবং আপনাদের মান মর্যাদা নিয়ে আপনাদের লড়াই থাকে, যে সাংবাদিকতা করছেন আপনারা গর্বের সঙ্গে, সেইটা যেন বোঝাই রেখে আপনারা লড়াইটা করে যান। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से आसनसोल नगर निगम अंतर्गत विभिन्न बोरो कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को बानपुर के त्रिवेणी मोड़ समीप स्थित बोरो 7 कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य अंजना शर्मा तथा कैलाश शर्मा ने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट प्रदान कर प्रोत्साहित किया। अंजना शर्मा ने बताया कि नगर निगम के इस शिविर में 50 लोग रक्तदान करेंगे। रक्तदान कर कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। 7 नंबर बोरो में आज का टाइम था, 10 तो बोरो है और 10 में ब्लड कैंप होगा। तो आज के दिन हमको टाइम दिया गया और ब्लड बहुत सा आदमी लोग आया, 35 तो अभी हो गया है और 50 के ऊपर पहुँचने का उम्मीद है। और देखिए ये एक जन सेवा है,
इस सेवा के लिए हम लोग हमेशा आगे रहते हैं और हमारे सहयोगी जो कॉर्पोरेशन के हैं, दिलीपदा है, बड़ा बाबू है और हेड इंजीनियर है, सब कोई साथ में है और प्रदीपदा है, सबको साथ में लेते हुए ये प्रोग्राम आज बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और बहुत खुशी हो रहा है कि 50 से ऊपर ब्लड हो जाएगा, उससे ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। डोनेट करने वाला 50 है। तो इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत संदेश है कि जैसे हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन सबसे बड़ा ब्लड। अगर हम ब्लड देते हैं तो 20 माह का बच्चा का जीवन दान होगा, 20 बेटी के बच्चा का जीवन दान होगा, किसका हमारे देश के जवानों का जीवन दान होगा, सभी का एक ब्लड, एक मतलब ब्लड।